أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمي تنوبلا أندلبا ماما وايدون فلانتي مسامونا أمي سولي أمينة ديني عبد الله دين كاكيسي أنينا مبلاما الحمد لله رب العالمين bela jelen foli no maliko kan fon fe songole be on bololola foli ni tano yo bela jelen tay ante senye ante nyinola nerena aw kuntu ne no nyogona doni alhamdulillah aflay kan nyogon so dine baro kene kono mgo chama wele chama ye misayo chima u fo manaka nye dine baro kene kono me basi foyi kunte alhamdulillah aflay kan nyogon so obi kanu de jiranena alaka kanu to ani nyogon je anyere ka Sheikh Bamadu Jenebo sego ko fianno banene di antu fo manaka nyogon so kene mono amba fama ka assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin iba fo wati do de bikana no yi anga mauludu ale femi bebado mauludu nte don fola tunte la nyanamaya belebele ka belebele Sheikh Bamadu Jenebo ale de jolime anjigi ko segu no yi mauludu ko yi mauludu la ko ba chama ke akene kono abe hine yatimula abe hine falawla no ya ka bara yi ka koro abe mun ko la dumini wajiru bola duko kalam bola dallu kalam bola donc ame foli ke ala ka belebele me encore be amna nyiningali de temu ala alhamdulillah rabbil alamin ambi ala foka ala wali mala kasolin kishi ne maka muti ka sallallahu alaihi wasallam wala ambi mo ne bana bi mo na be be foka be wali mala nati foli ni barka dalmina alhamdulillah Sheikh Bamadu Jenebo mauludu ali keri bi dakawa parce que anya me doko abi daka doko ati daka akele abi daka dine ina alhamdulillah ambi ala foka ala wali mala ni ngali nafaka kufuka sadana sabla ni islamu kan ko sama ka islamu kala ka tafati lauma mawludu do babi ala no islam ta wuro do ka familia ira ka foko mawludu bi be sunna ni mando ni ala ka sallallahu alaihi wasallam ko alere ake islam ta wuro do be wuri ira ka fo ko fene do mi bid'a no yi ka fendo sinzi ka islam ya ko nana ka islam ya do te kira tabulu do ka hakillai ala wala amna kuma ni juma'i wa alaka sallallahu alaihi wasallam alere mi di haka sabla alaka alaihi salam wa salam alere de folo de kira mo mi mawdudu ke hada maduna Allahu akbar o juma'i o dalu be alaka sallallahu alaihi wasallam hadithu bi muslim konnana kira ni ngana alaihi salam sabla kira kumbi ndena duashu ndena kira kubishu kira ni ngara wala sahabo fe ko muna ko ala kira bi ndena duashu o da bi ko di ako zaka yomu wulitu fi ako ne ay ne bin denen shu ako denen do inde doni ne ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ra bangina domina o koredi aya bangini dom fu samandia dina islamuna o koredi aya bangini don kerengere ka yira mo la ka fo ni dumbay mo mo benen do aka ka fo mawludu bi ben ati ben abela jelen ka tabulla abela jelen kelen do ka jomine kalu fara kalu baka et puis atleta fana o kerengere do akelen la bela jelen mulu ka ke dumbay kira sallallahu alaihi wasallam o do fana bunya kira ya o soja jira ni shuri o koroba ira kira ya jira ana ka fo ni dumba doy islamu fe ni nganke dumba doy mobelu kanga ni soja tukami me mogoba ya irati son fiu mogoba daka fo aina akane kanyana jeke walma aina ne bangido akando fati ube aina ne bunya jira mogoba ira dati ufo me abita machine do de jira aula omni akomo ko yemi ba jira aula ko anganga ni tugu nyogonya akani bara ina stabla ni kadai mana oye dalilu doy kira sallallahu alaihi wasallam min ba ajira ana ka sinzi ka fo ko kira yare alaihi salam ko aye mawludu ke me ba soro ta bolo do mo hobe ulu ba fo ko mo folo mo ngi mawludu ke ba soro kuma ta mana wa du gelo de bini chari kataya ko e fatimi yuna o de no e mo tura fatima no fe kira fatule ko fe abubakar ni umar ka khalifa ya dum ko nana ko ulu de gara mo folo mo ni mawludu sinzi donc ni hadisa imbo ko kuma garantiya
sabula kira de y'a kɛ k'a sɔrɔ Abubakar ni Umar ni Usman ninnu si mana kalifaya la kuma tɛ Fatimiyunaw ka sabati mais olu y'a yira k'a fɔ sabula olu ni Fatimiyunaw de ti ɲɔgɔn fɛ ni an bɛ se k'a faamuya ko n'a fɔ Shiyaw olu y'a ta dɔrɔn k'a kɛ Shiyaw ka ko kolokololen ye k'a sɔrɔ kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ale de ye fɛn kɛ kumana sariatigiw b'a yira mawludu kɛbagaw k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ ko Fatimiyunaw de ta don a bɛ sɔrɔ jahiliya de b'a to u b'a fɔ ni u t'a si dɔn imma an tamami anil haqi walima dɔrɔn u k'u yɛrɛ ban tiɲɛ ma a tɛ an ma nin haqi k'a jira k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye mais an ka ban ma mais hakikatan nin sabatilen don bɛɛ lajɛlen dɔnnibaa kelen-kelenna bɛɛ ka hadisi kɔnɔna na muslim na k'a fɔ kira fɔlɔ-fɔlɔ de ye mawludi kɛ n'o o ye k'a yɛrɛ bangeni nisɔndiya jira ni su ye o tuma na o mawludi in fana kɔnɔna na a imaw olu ma ɲɔgɔn sɔsɔ a la sabula ni minnu b'a fɔ a ti daga olu ka sheikh ba ye jɔn ye n'u bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ ni kula n'a fɔ ma ko sheikhul islam o ye Ibn Taymiya de Ibn Taymiya u b'a fɔ de ma ko sheikhul islam taabolo minnu b'a fɔ k'a ti daga olu bɛɛ lajɛlen sinsinnen don o de kan Ibn Taymiya y'a daga a ka kitabu kɔnɔna na kitabu min tɔgɔ ye ko Iqtida'u siratul mustaqim a safa 266 Ibn Taymiya y'a jira o kɔnɔna na ko mawludu kɛli bi daga a sabula a b'a kuma fɔ cogo ko imma mudahatu lil nasara fi biladi Isa wa imma mahabbati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu wallahu qad yusibakum ala hadhihi al mahabba wal ijtihad. Ibn Taymiya b'a fɔ an ɲɛna a ko nin fɛn mawludu in n'a sɔrɔ a kɛkun de masihu ka mɔgɔw n'o ye chrétiens ye olu bɛ masihu bonya yira n'a sɔrɔ a kɛra de pour que k'a yira olu fana k'a fɔ an fana ka kira ka bɔ an bolo imma a kira yɛrɛ de an ka kira yɛrɛ de kanu bɛ an na an b'a yira k'a fɔ an ka kira ka di an ye an bɛ nisɔndiya n'a bangeli ye k'a bonya yira mɔgɔw la k'a kɔrɔta yira ko olu bɛ nin baara min kɛ k'u bɛ fusamaniya sɔrɔ a la u bɛ baraji sɔrɔ a la u ka cɛsiri la alakira kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ne de ye Ibn Taymiya ka kuma ye n'o ye sheikhul islam ye mɔgɔ minnu b'a fɔ taabolo mɔgɔ minnu b'a fɔ a tɛ daga fiyewu olu ka sheikuba n'olu dalen don min ka kuma na kosɛbɛ ni de y'o tigilamɔgɔ ka kuma ye o kɔfɛ tuguni ala ka jɔnba dɔ bɛ Imam Suyuti ale fana bɛ tila k'a fɔ ko ale fana y'a ye imamba dɔ fana ka kitabu kɔnɔ n'o ye Shamsuddin ibn Jazari ko ka kitabu dɔ bɛ yen ko u b'a fɔ ma ko araf ta'rifu bi mawlid sharif a b'o kitabu fana kɔnɔna na k'a fɔ Abi Lahabi n'o ye kira binɔgɔkɛ ye ale min ni a kunna koyara fo kuranɛ y'a danga kuranɛ nasi jɛlen na n'a b'a fɔ ma ko tabbat yada Abi Lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba ko ala ye Abi Lahabi danga k'a halaki ka tila k'a bolo danga o kɔrɔ ye di a bolo nafolo bɛɛ lajɛlen fakuna a bolo kuranɛ y'o min ta kɛrɛnkɛrɛn ma k'a danga ko don dɔ la ko kira fɛ Abi Lahabi nana sogo da mɔgɔ dɔ la o sogo in na a ye mun jira sogo in kɔnɔna na a ko ale bɛ jahanama de kɔnɔna na a bɛ ka jeni a bɛ ka ɲankata mais ntɛnɛnsu ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ ɲankata ta ka bɔ a kan munna o kɛra a ye a ko ko Suwayba denmuso dɔ tun b'a bolo ko Suwayba tuma min na alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ba ye a yɛrɛ sɔrɔ alakira la ka jigin alakira la jɔnmuso in de bolila fɔlɔ-fɔlɔ ka kibaruya fɔ Abi Lahabi o y'a sɔrɔ u dɔgɔkɛ Abdullah ale fatura o tuma na dɔgɔkɛ in kanu b'u bɛɛ la o kibaruya min fɔra ye k'a fɔ ko Abi Lahabi i balimakɛ muso jiginna denkɛ la o yɔrɔ la Abi Lahabi nisɔngojugu ko Suwayba ma a ko ne y'i kamɔrɔya k'i bɔ jɔnya na sabula n balimakɛ den sɔrɔ nisɔndiya fɛ o bɛnna ntɛnɛnsu min ma o tuma na o ntɛnɛnsu ale ye diɲɛ ntɛnɛnsu da Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ ɲankata wuli ka bɔ Abi Lahabi kan ka sababuya kɛ kira bangeni bonya ye sallallahu alaihi wasallam o tuma na nin ye dalilu dɔ ye k'a jira an na mɔgɔ min bɛ sɔsɔli kɛ mawluduko la n'a sɔrɔla i ka sɔsɔli bɛ kɛ de ko a man di ne yɛrɛ de ye fiyewu o bɛnnen don i b'o fɔ mais ka sɔsɔli de kɛ k'a fɔ ko la ko bidiya de don kira yɛrɛ de y'a kɛ o tuma na kira ye fɛn min kɛ fɛn minnu bɛ jate ko ye bidiya ye o de ye kira ma min kɛ a ka sahabaw m'a kɛ tabi'u m'a kɛ tabi'una m'a kɛ a bɛ fɔ olu ma ko bidiya mais kira yɛrɛ ye fɛn min kɛ a bɛ fɔ o ma ko sunna fɛn min ka bon a bɛ fɔ o ma ko sunna o tuma na su bɛ bonya n'a kɛwalew ye ntɛnɛnsu ka bonya sɔrɔ o sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka bangeni n'a ka bɛn ntɛnɛnsu ma o tuma na nin ye dalilu dɔ ye an bolo min bɛ mawludu dakali jira an na min bɛ mawludu kɛli nisɔndiya k'a fara kira sallallahu alaihi wasallam ale ka sunna baw kan
lume mawludu ka domba ya jira ana kamine aima chaman be munu ya jira ka fondi abi daka abi fatawa do be no kitabu do ba ko fatawa a'immatu li hawli mawlid nabi sallallahu alaihi wasallam ibn a'imma nyina ma munu bi je konna na ulu bela jelen ka mawludu dakali kuma be kile na bela jelen konna na fuka taba manambai na rafa ya rabbi ala fahamu jo ni madi amina ala ko fi ala ka ko yana baraka salli ala mustafa al-karim ala ko do ne jenabu ni jara yi ko jugo alhamdulillah rabbil alamin ay ta fando ay sigi fando mawludu kula ami do ke fembe bomadu jenabu ala ka kame ankoro sala ani wajali di ko wala kan bo filila ya rabbi ala ka ke aljina sole sababu ambele jerima nini au ambe kambe da nyoy jumawere inshallah بفهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا